बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, ये हमारी कहानी का पार्ट नंबर 6 है। मुकम्मल कहानी सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक दे चुका हूँ, वहाँ जाकर पूरी कहानी सुन सकते हैं। तो आपका कीमती वक्त ज़ाया किए बिना कहानी स्टार्ट करते हैं। राबिया ने मुझे देखते ही हाथ हिलाया। जब मैंने गौर किया तो उसके साथ एक और लड़का भी था। वो अपने अब्बू से मिली, लड़का मुझे मिला। कहने लगा कि आप अरमान हो। मैंने कहा हाँ जी। तो उसने कहा कि राबिया मुझसे हर वक्त आपकी बातें करती रहती है। एक तरफ अच्छा लगा कि राबिया ने मुझे उधर चाइना याद रखा, मगर साथ ही ये सोचा कि राबिया ने उसको इतना करीबी दोस्त क्यों बनाया। सोचा डांटूंगा खूब इसे। फिर राबिया ने उसका तारुफ करवाया कि ये कामिल है, मेरा क्लास फेलो। इसको उसके घर जेलम छोड़ना है पहले, फिर हम अपने घर जाएंगे। मैंने कहा ठीक है। उसको उधर उतारा तो राबिया ने मुझे अपने अब्बू से चोरी कहा कि कल मेरे घर आना, बहुत सी बातें करनी है तुमसे। मैंने कहा कि जुदाई में ये हाल है कि कल ही मुझे अपने घर बुला लिया। सुबह उससे मिला तो कहने लगी कि जो लड़का मेरे साथ आया था उससे मैं शादी करना चाहती हूँ, और वो भी तुम दोस्त हो, प्लीज़ कोई मशवरा दो। वो ठीक है मेरे लिए। मैं गुस्से से सुर्ख हो गया और कहा कि प्लीज़ अब ऐसा मजाक ना करना। उसने कहा कि ये हकीकत है। मैंने कहा तुम तो मुझसे प्यार करती हो, अब ये क्या। उसने कहा कि मैंने तो तुम्हें सिर्फ दोस्त समझा, तुमने प्यार किया है तो मैं क्या करूं। मुझे बहुत गुस्सा आया उस पर। जोर से बात की तो उसने कहा आराम से बात करो, अब तुम आम लड़की से नहीं डॉक्टर राबिया से बात कर रहे हो। मैंने कहा कि कभी सोचा कि तुम्हारे डॉक्टर बनने में मेरा कितना हाथ है। और साथ ही उसे 8th क्लास से लेके किताबों वाली दुकान, होटल और मांगने वाली बात और गुर्बत की जिंदगी और जग्गू भाई वाली सारी कहानी सुना दी। उसने नफरत और हकारत से एक स्माइल दी और कहा कि अच्छी कहानी बनाई है खुद से। ये कहानी सलमान खान, आमिर खान या शाहरुख खान को सुनाओ, अच्छी फिल्म बन जाएगी, मुझे पागल ना बनाओ। मैंने कहा कि मैंने जग्गू भाई का 4 लाख अभी भी देना है। अगर मेरी बात पर यकीन नहीं तो जग्गू भाई से पूछ लो। कहने लगी अच्छा तो मुझसे 4 लाख फ्रॉड करके लेना चाहते हो। जग्गू भी कोई तुम्हारी तरह फ्रॉडिया होगा। और ये कहा कि मैं तो समझी कि तुम घर से लेके देते हो पैसे मुझे। अगर इतने बुरे हालात थे तो ना भेजते मुझे चाइना। ये सुन के मैं उसे क्या जवाब दूं, मेरी समझ में कुछ नहीं आया। वापिस जाने लगा तो कहने लगी कि रिलैक्स हो के मेरी बात सुनो। मैं फिर बैठ गया। उसने मुझे कहा मुझे पता है तुम्हारे मुझ पर बहुत एहसान है, और ये भी पता है कि तुम मुझसे प्यार करते हो अपनी जान से भी ज़्यादा। और ये भी कि जब मैं इधर से चाइना गई थी तो मैं भी तुमसे प्यार करती थी, मगर कामिल के मुझ पर बहुत ही ज़्यादा एहसान है, इसलिए उससे मोहब्बत और अपना बना लिया। प्लीज़ तुम मुझे भूल जाओ। मैंने कहा कि मुझे भी बताओ कि कामिल ने क्या कुछ किया तुम्हारे लिए। तो कहने लगी कि जब मैं चाइना गई तो उधर हॉस्टल में सब लड़कियां सेट हो गई। मुझे जो कमरा मिला उसमें मुझे कामिल के साथ रहना था। कामिल ने जब ये देखा तो हॉस्टल इंतज़ामिया से बात की कि हम मुसलमान लोग हैं, लड़के और लड़कियां एक कमरे में नहीं सो सकते। इन्होंने कहा कि दरख्वास्त दो मगर 3 दिन लग जाएंगे। कामिल ने कहा कि ठीक है। उसके बाद 3 दिन कामिल हॉस्टल नहीं आया। 3 दिन बाद वो एक लड़के के साथ शिफ्ट हो गया और मेरे साथ एक लड़की आ गई। उसने मेरी खातिर 3 दिन तक सोया नहीं और पार्कों में जाके सोता रहा। ये कम है क्या। मैंने कहा कि उसके 3 दिन तुम्हें याद है और मैं जो सोता ही नहीं था वो। आखिर में उसने कहा कि तुमने कुछ नहीं किया, झूठ बोल रहे हो तुम, और स्टेटस भी कोई चीज़ है तुम्हारे पास है ही क्या। लोग क्या कहेंगे, डॉक्टर राबिया ने एक आम से बंदे से शादी कर ली। कामिल सिर्फ कामिल नहीं, डॉक्टर कामिल है। इसलिए प्लीज़ तुम टाइम ज़ाया ना करो और शादी कर लो किसी और से। 1 महीने के अंदर कामिल मेरा रिश्ता ले आएगा
اور سال کے اندر ہی ہم شادی کریں گے۔ کافی بحث کی مگر میرا اس کے آگے کوئی بس نہ چلا۔ یہاں میں آپ تمام پڑھنے والوں سے ایک سوال کرتا ہوں، پلیز جواب ضرور دینا کہ کامل 3 دن تک کسی پارک میں جا کے سویا یا چلو 3 دن تک نہیں سویا، اور میں نے 8th کلاس سے لے کر رابعہ کے ڈاکٹر بننے تک اس کے لیے جو کیا، کامل کا احسان زیادہ ہے یا میرا؟ پلیز ضرور بتانا۔ اس کی بہت منت کی میں نے، ہاتھ جوڑے اور پاؤں پڑا اس کے، پلیز مجھے مت چھوڑو، اپنا لو مجھے، مگر اس نے میری ایک نہ سنی اور وہاں سے چلی گئی۔ میں نے بھی 5 منٹ اپنے آنسو صاف کیے اور سیدھا گھر آ گیا۔ گھر پہنچ کے بہت سوچا مگر کوئی حل نظر نہ آیا۔ میں نے ان کے گھر جانا ہی چھوڑ دیا اور نہ رابعہ ہمارے گھر آئی۔ امی ابو اگر ان کے گھر جاتے تو انہیں بھی وہ کوئی لفٹ نہیں کرواتی۔ امی ابو کہنے لگے کہ رابعہ بہت مغرور ہو گئی ہے، سیدھے منہ بات نہیں کرتی۔ میں نے کہا کہ آپ لوگ نہ جاؤ اگر عزت نہیں کرتے تو۔ پھر انہوں نے بھی رابعہ کے گھر جانا چھوڑ دیا۔ جب امی ابو کو ادھر جانے سے منع کیا تو نہ وہ لوگ آتے نہ ہم جاتے ان کے گھر۔ 1 ہفتے کے بعد سوچا کہ محبت اور جنگ میں سب جائز ہے، کیوں نہ ایک بار قسمت آزما لوں۔ امی سے بات کی کہ رابعہ کا رشتہ مانگیں۔ وہ کہنے لگے کچھ دن پہلے کہہ رہے تھے کہ ادھر جانا چھوڑ دو، ابھی کیا ہوا ہے؟ کیا وہ رشتہ دے دیں گے؟ میں نے کہا ہاں دے دیں گے، آپ جاؤ تو صحیح میرے کہنے پر۔ وہ لوگ چلے گئے۔ ادھر رشتہ وغیرہ مانگ رہے تھے کہ رابعہ آ گئی اور کہنے لگی کہ آپ لوگ کیوں آ گئے ادھر، اور یہ کہ میں نے ارمان کو بتایا تھا کہ میں اس سے شادی نہیں کروں گی، پھر کیوں بھیجا اس نے آپ لوگوں کو؟ اور آپ لوگوں کو بھی چاہیے تھا کہ آنے سے پہلے سوچ لیتے کہ آپ کے لوفر بیٹے سے ایک ڈاکٹر کیوں شادی کرے گی؟ اپنے بیٹے کی طرح آپ لوگ بھی لالچی ہو، اس لیے سونے کی چڑیا قابو کرنے کے لیے آ گئے۔ ابو نے کہا کہ اتنی مغروری اچھی نہیں ہوتی، خدا کی لاٹھی بہت بے آواز ہے۔ اس بات پر اسے بہت غصہ لگا اور کہنے لگی چلو بابا یہ تبلیغ مسجد جا کے کرنا۔ میں نے کہا کہ پہلے اپنے امی ابو سے صلاح تو کر لو۔ کہنے لگی بہت ڈھیٹ لوگ ہو، آپ دفع ہوتے ہو یا اور گالیاں دوں؟ امی ابو بنا کچھ کہے ادھر سے آ گئے۔ راستے میں صلاح کی کہ ارمان کو نہیں بتائیں گے کہ رابعہ نے بے عزتی کی ہے۔ تو ویڈیو کو لائک، شیئر، کمنٹ، چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو لازمی پریس کر دیں تاکہ آنے والی ہر ویڈیو کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آ سکے آپ کے موبائل پر۔ اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیے گا۔ اللہ کی امان میں، اللہ حافظ۔